Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magkakameron naman tayo ng tips and tricks kay Vivo Y21D. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is yung split screen kay Vivo Y21D. Punta lang kayo sa settings. Then hanapin nyo lang si shortcuts and accessibility. Click nyo lang guys yung split screen. Yan, click nyo yan, then i-activate nyo lang. Then, itry na natin guys. 3 fingers slide up. Then, pwede ka na guys mag-open ng other application ng sabay. Next naman guys is yung small window kay Vivo Y21D. Punta lang uli kayo sa settings. Same lang din, hanapin nyo si shortcuts and accessibility. Click nyo lang yon, then click yung small window, activate nyo lang siya. Then, ang gagawin nyo naman dyan guys, open muna kayo ng application. Click nyo yung 3 lines sa baba, i-minimize nyo lang siya. Then, may lalabas na arrow. Click mo yung arrow, then click small window. Then, pwede ka na mag-open ng other application nang naka-open yung small window mo. So, next naman guys is yung system navigation kay Vivo Y21D. Kung nakikita nyo yung tatlong button sa baba, yan yung system navigation key ni Vivo Y21D. Kung gusto nyo yung palitan, punta lang kayo guys sa settings. Then, hanapin nyo dyan guys si system management. Then, click system navigation. Then, kung mapapansin nyo guys, naka 3 button navigation ako. Kung gusto nyo siyang mawala, click nyo lang yung gesture navigation. Yan, para maging full screen siya. Pero hindi ako sanay sa full screen, kaya 3 button navigation guys ang ginagamit ko. Ang next naman guys is yung smart screen on and off kay Vivo Y21D. Punta lang uli kayo guys sa settings. Then punta uli kayo kay shortcuts and accessibility. Yan, click nyo lang yan. Click nyo yung smart motion. Then i-click yung smart screen on and off. Lagyan nyo lang ng check or activate nyo lang yung raise to wake, double tap to wake, double tap to turn off. Then, ipapakita ko sa inyo guys once activated na siya. Double tap to turn off, double tap to turn on. Then, ito naman yung raise to wake. Then, ang next naman guys is yung home settings kay Vivo Y21D. Yan, kung gusto nyo palitan yung mga icon ninyo, yung size, nandyan lang yan. Press nyo lang yung screen ng mga 3 seconds, then click home setting. Andyan yung home screen style. Diyan nyo siya lahat makikita. Diyan nyo siya mababago. Diyan nyo din makikita yung slide effects. Yan. Pakita ko sa inyo pag nakapili na ako ng slide effects. Yan guys yung napili kong slide effects. Then kung may gusto pa kayong baguhin, yung size naman ng home screen layout ninyo, pwede rin dyan baguhin. So yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.